पुराने ट्रक ड्राइवर के अनोखे मुशाहदात और तजर्बात। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपसे और अबकरी से मुतारिफ तो 2014 से हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा आपसे मुलाकात का शरफ़ भी हासिल हुआ है। पहली मुलाकात में आपने या मुमीतो, या काबिज़ो, या सबूरो, या मानियो, या हफीज़ो का अमल दिया था जो तमाम घर वालों ने पढ़ना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर दूसरी मुलाकात में आपसे मिला तो आपने मुझसे पूछा था कि कुछ फ़ायदा हुआ। मैंने कहा कि फ़ायदा हुआ है तो आपने खुश होकर कहा था, अल्लाह वाले जितना फ़ायदा आपको हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। और आप इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहे थे और आपने मुझसे खुश होते हुए फ़रमाया, अल्लाह वाले मैं आपको 2 तोहफ़े दे रहा हूँ। नंबर 1 सूरत अलम नशरा, दूसरा सूरत वज़ुहा वाला अमर। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अलम नशरा का एक निसाब पूरा हो गया है और दूसरा जारी है। मेरे मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था। सूरत वज़ुहा रोज़ाना हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ता रहा, मज़ीद रब से दुआ मांगता रहा। इस अमल की बरकत से मकान की नामुमकिन रजिस्ट्री हो गई। हर कोई हैरान था कि ये रजिस्ट्री हो कैसे गई। ट्रक ड्राइवर के अनोखे मुशाहदात। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या हफीज़ो या सलाम की बरकत। मैं सरकारी अदारे में ड्राइवर हूँ। 1983 मॉडल का ट्रक चलाता हूँ जो कि बहुत ही पुराना है। एक दफ़ा मैं ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी की क्लच हट गई और सारा ब्रेक ऑयल निकल गया। मेरे साथ जो दूसरा जवान बैठा हुआ था वो परेशान हो गया और कहने लगा कि अब क्या करेंगे। मैंने इसको कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह रहम करेगा, क्योंकि गाड़ी में सारा ब्रेक ऑयल निकल गया था। मैंने बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या हफीज़ो या सलाम पढ़कर ट्रक स्टार्ट किया। यकीन करें गाड़ी के गियर ऐसे लग रहे थे कि जैसे मैंने किसी के नए क्लच कट डाल दी है। और जब मैं गाड़ी लेकर वर्कशॉप में गया तो मैकेनिक भी हैरान था कि इस गाड़ी का अगर क्लच कट लीक हुआ है तो गियर लगते ही नहीं। तो मैंने इनको बताया कि ये इस दुआ की बरकत से गियर लगते रहे हैं। खौफनाक हादसा से बाल बाल बच गया। अपने ट्रक पर जिसके पीछे सीटें लगाई गई थी, हमने अपनी कंपनी में काम करने वालों के बच्चे और बच्चियां स्कूल और कॉलेज के लिए लगाए हुए थे, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और इसमें हमारी गाड़ी बहुत तेज़ चलानी पड़ती है क्योंकि 11 स्कूल और कॉलेज है, टाइम कवर करना पड़ता है। एक दिन बारिश लगी हुई थी और थोड़ा सा लेट भी हो रहे थे। मैंने गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था और टाइम भी कवर हो जाए और बच्चे लेट ना हो जाएं। मैंने रोड पर अपनी साइड पर जा रहा था कि अचानक दूसरी लाइन से एक कैरी डब्बा जिसमें सब छोटे बच्चे स्कूल के लिए बैठे हुए थे अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मेरे जिस्म के एक एक बाल से पसीना निकल गया। मेरे साथ जो दूसरा जवान बैठा हुआ था वो भी ड्राइवर था। इसने अपनी टांगें सीट के ऊपर रख ली और आंखें बंद कर ली कि अभी गाड़ी की टक्कर हो जाएगी, लेकिन इस दुआ की बरकत से गाड़ी बिल्कुल 1 इंच पीछे रुक गई। वो ड्राइवर भी हैरान कि गाड़ी बच कैसे गई। यकीन करें मेरा ट्रक इस कैरी डब्बे को लग जाता तो इसका कुछ नहीं बचना था। इस दुआ की बरकत से मैं एक जगह पर पौने 2 साल हो गए हैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल से मेरी गाड़ी कभी रोड पर ख़राब नहीं हुई और ना ही कोई हादसा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही कभी होगा। जिस बीमारी का सोचकर पानी पिए वो ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। बरकत वाली थैली इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पैसों में काफ़ी बरकत रहती है। अब की साला में आपका बताया हुआ एक नुस्खा रात को सोते हुए पाँव की सरसों के तेल से मालिश करके सोता हूँ, जिससे मुझे पुरसुकून नींद आती है और मेरी सेहत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। वज़ू के बाद 3 बूंद पानी मुसलसल पीता हूँ। जिस बीमारी का ज़हन में ख्याल रखता हूँ अल्लाह ताला इससे मुकम्मल शिफा देते हैं। 35 साल की उम्र में जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। अबकरी से जुड़े 3 साल हो गए हैं। आपका रसाला बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। इसमें दिए गए वज़ाइफ़ और टोटके भी आज़माती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे घर काम करने वाली जिसकी तकरीबन 35 साल की उम्र करीब है, वो दिन काम पर नहीं आई। तीसरे दिन तो नहीं आई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, बाजी मेरी छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं 2 दिन तक नहीं आई। मैंने इससे कहा कि तुम रिपोर्ट्स करवाई हैं? इसने कहा नहीं, मोहल्ले में एक डॉक्टर है, बस इससे दवाई ले ली थी। मैं इसी वक्त इसको अपने जानने वाली एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। इसने चेकअप किया और कहा कि मुझे खदशा है कि आपको छाती का कैंसर लाहक है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई।
اور رونے لگ گئی۔ میں نے اس کو تسلی دی، رپورٹس کروائیں تو واقعی چھاتی کے کینسر کا آغاز تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا علاج نہ ہوا تو معاملات مزید خراب ہوں گے اور تم پیسوں کی فکر مت کرو، میں تمہارا تمام خرچہ اٹھاؤں گی۔ پھر اس کا علاج شروع کیا۔ میں نے اس کو انگریزی ادویات کے ساتھ ساتھ ابکری دواخانہ کی ادویات، خون صفا، ٹھنڈی مرا، نور تن شفا، دیسی اینٹی بائیوٹک شفا، کالی کڑوی شفا اور مرہم سکون لگانے کے لیے بھی استعمال کے لیے دی۔ ماشاءاللہ سے 3 ماہ کے مسلسل استعمال سے جب اس کی رپورٹس کرائیں تو ماشاءاللہ سے کینسر جڑ پکڑنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ رپورٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے لیے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ باجی آپ کا شکریہ، یہ میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں اس کی دعائیں سن کر ابکری کو دعائیں دے رہی تھی اور اس کی ادویات کے استعمال سے جلد صحت یاب ہو گئی۔ مجھے یا میرے گھر والوں کو جب بھی کوئی بیماری درپیش ہو تو میری پہلی ترجیح ابکری دواخانہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ ابکری کی ادویات پر مجھ کو بہت زیادہ اعتماد ہے، اور اعتماد کیوں نہ ہو، یہ اصلی دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات بناتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ نوٹ: اگر آپ میں سے کسی کے عزیز یا جاننے والے کو چھاتی کا کینسر ہے تو آپ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ابکری کی ادویات، خون صفا، ٹھنڈی مرا، نور تن شفا، دیسی اینٹی بائیوٹک شفا اور کالی کڑوی شفا، مرہم سکون لگانے کے لیے بھی استعمال کرائیں۔ بے شمار نے شفا پائی، آپ بھی آزمائیے۔ برف سے برف جیسی سفید رنگت پائیں۔ چہرے کو تر و تازہ، چمکدار اور صحت مند رکھنے کے لیے سب سے بہترین اور فائدہ مند عمل اسکن آئسنگ کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی خرچہ نہیں، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ جو خواتین اپنے چہرے کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے نت نئے اور مہنگی سے مہنگی لوشن اور کریمز استعمال کرتی ہیں، اکثر اوقات چہرے کے جلد کے مناسبت سے ان کا صحیح طور پر سے انتخاب بھی نہیں کر پاتی۔ ان کے لیے اسکن کی آئسنگ ایک بہترین عمل ہے۔ اسکن آئسنگ یعنی چہرے پر کیوبز کی شکل میں برف سے مساج کرنا یا برف ملنا کہلاتا ہے۔ اس طریقہ کار سے چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، جھریوں اور لائنوں کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ مزید بڑھنے سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے پر ہو جانے والے داغ دھبوں اور دانوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مسلسل استعمال سے نہ صرف چہرے پر بلڈ سرکولیشن کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس عمل سے چہرہ نہ صرف نکھرتا ہے بلکہ رنگت بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اسکن آئسنگ دن میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، گرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ سردیوں کے موسم میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسکن آئسنگ چہرے کے لیے اور کسی طرح مفید ہو سکتی ہے۔ ہموار جلد کے لیے چہرے کی آئسنگ جلد کو ہموار بناتی ہے، کیونکہ اس کے مساج سے نہ صرف اسکن ٹائٹ ہوتی ہے بلکہ یہ چہرے کے کھلے ہوئے مسام کو بھی تنگ یا سکڑنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ چکنی جلد پر زیادہ پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جس قسم کی اسکن پر آئل یا چکنائی کا اخراج کرنے والے گلینڈز کا نام زیادہ ہو وہاں مسام کھل جاتے ہیں۔ ان پر میک اپ کرنا از حد مشکل عمل ہو جاتا ہے۔ مسلسل اسکن آئسنگ سے نہ صرف اسکن کی ٹون بہتر ہوتی ہے بلکہ اس میں ہموار ریت بھی آ جاتی ہے، جس سے میک اپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کھلے مساموں کے لیے چہرے پر آئسنگ کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ کھلے ہوئے مساموں کے لیے یہ بہترین ٹونر کا کام کرتی ہے۔ اور جب آپ میک اپ کرنے سے پہلے چہرے پر اسکن آئسنگ کر لیں تو آپ کے چہرے کے لیے سود مند ہوگا۔ اس سے مسام چھوٹے اور تنگ ہو جائیں گے، جس میں نہ صرف میک اپ اچھا لگتا ہے بلکہ ایسی جلد جس پر میک اپ سے پہلے آئسنگ کی گئی ہو، اس پر فاؤنڈیشن ہموار محسوس ہوگا، جس سے اسکن ہموار ہوتی ہے اور آپ کا چہرہ اتنا فریش اور تر و تازہ ہو جائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے جب کبھی آپ میک اپ کریں تو اس سے پہلے چہرے پر آئسنگ ضرور کریں۔ چہرے پر نکھار لانے کے لیے جب چہرے پر آئسنگ کی جاتی ہے اور مساج کی طرح برف کیوبز کو چہرے پر مرا جاتا ہے، تب دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے مساج کرنے سے خون کی گردش بڑھنے لگتی ہے۔ خون کی یہ گردش چہرے کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف چہرے پر نکھار آتا ہے بلکہ رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے گرد یا پپوٹوں پر ہونے والی سوجن، جو اکثر بے خوابی یا نیند کی کمی کے باعث ہونے لگتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے اسکن آئسنگ بہترین عمل ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے جن خواتین کو خشک جلد جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے، ان میں بڑا مسئلہ جھریوں یا لائنوں کے پڑ جانے کا بھی ہے، اور ان کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ خشک جلد کی حامل خواتین ایسے مسائل سے دوچار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی اسکن آئسنگ بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار یا رات کے وقت برف کا مساج کریں، تقریباً 15 منٹ تک، لیکن وقفہ سے۔ اس کے بعد چہرہ ٹشو پیپر سے خشک کر لیں اور کوئی موئسچرائزنگ کریم یا لوشن لگائیں۔ اس عمل سے
से न सिर्फ पहले मौजूद झुर्रियाँ और लाइनों का खात्मा होगा बल्कि नई लाइनें और झुर्रियाँ बनने का अमल भी रुक जाएगा। सुर्ख दानों के खात्मे के लिए नौउम्री में अक्सर लड़कियों को सुर्ख दाने उभरने की शिकायत रहती है। ये दाने चेहरे पर बदसूरत दिखाई देते हैं। इसके अलावा चेहरे पर होने वाली दूसरी किस्म के दाने और एलर्जी को ख़त्म करने के लिए स्किन आइसिंग इंतहाई मौसर साबित होती है। ये न सिर्फ दानों का खात्मा करती है बल्कि इनके नतीजे में पैदा होने वाली सोजिश सुर्खी को भी ख़त्म होती है। चेहरे पर उभरने वाली किसी भी किस्म की एक नए दाने पर बर्फ़ का मसाज करें और इसके हैरत अंगेज़ नताइज देखें। ये मसाज न सिर्फ दाने के बढ़ने के अमल को सुस्त कर देगा बल्कि इनका खात्मा भी कर देगा। किसी भी एक दाने पर आइस क्यूब को चंद सेकंड के लिए रखें, फिर इस वक्त लगाए रखें जब तक मुतासरा हिस्सा हल्का सा सुन महसूस होने लगे। चेहरे पर दानों के अमल के खात्मे के लिए यही अमल हर रात को मुसलसल करें। 7 दिन मतवातर करने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। जिल्द जलन दूर करने के लिए अक्सर ख़वातीन इस बात की शिकायत भी रहती है कि चेहरे पर ब्लीच करने के बाद इन्हें जलन होना शुरू हो जाती है। जिन ख़वातीन की स्किन ब्लीच के बाद जलती है इसका मतलब है कि इनकी जिल्द नहायत हसास है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो ब्लीच करने से पहले कोई अच्छा सा स्किन टोनर लगाएं और ब्लीच साफ़ करने के बाद बर्फ़ का मसाज हल्के हाथों से करें। स्किन जलना ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पर सोजिश और जलन रोकने का बेहतरीन अमल है। जिल्द की आइसिंग से अहम नुकात। स्किन आइसिंग के लिए किसी गैर मामूली मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं, बस एक मुकर्रर वक्त कर लें। आइसिंग करने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। 1 या 2 आइस क्यूब्स को साफ़ कपड़े में लपेट लें। जब बर्फ़ कपड़े के अंदर हल्का पिघलना शुरू हो जाए तब इसे अपने चेहरे पर लगाना शुरू करें। चेहरे के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर 2 से 3 मिनट तक लगाए रखें और इसके मूवमेंट बिल्कुल इस तरह रखें जिस तरह फेशियल कराते हुए रखी जाती है, यानी थोड़ी सी जबड़े के बाहर की तरफ, गाल के कानों की तरफ बाहर की तरफ, माथे पर ऊपर की तरफ मसाज करें। आँखों के गिर्द हल्के हाथों से मसाज करें।